अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन के बारे में, जो कि कुछ हद से ज़्यादा ही फैल रही है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? वैसे तो मौसम का बड़ा असर है, और जो ये कंटिन्यूसली 1-1.5 महीने से अबरा आलूद जो मौसम रह रहा है ना, उसकी वजह से इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां हैं। बाकी तो देखें, हम मर्दों की आंखों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको पता है ना, जहाँ देखते हैं तो देखते रहते हैं, तो फिर ख़राब तो होनी है ना। तो कुछ इन्फेक्शन इस तरह भी हो रहा है, तो उसी पे प्लीज़ आप ज़रा ख्याल रखें, ऐसा ना करें आप। तो चले हम बात करते हैं डॉक्टर शबाना नाज से और डॉक्टर नसरुल्लाह साहब से कि क्या कहते हैं वो इस बारे में। डॉक्टर साहब से तो हम बात करेंगे कि जो वो जब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शबाना जी से हम पूछेंगे कि जब ये देखते हैं तो आंखें क्यों खराब होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आप? अल्लाह का शुक्र है। पिंकिश आज के कलरफुल डे है, वैसे मैं समझता हूँ आंखों की वजह से लोगों ने कलर अच्छे पहनने शुरू कर दिए हैं, ऐसा ही? बिल्कुल माशाअल्लाह। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज वीनस टीवी वालों का। और आज एक अच्छी बात यह है कि राना साहब की बर्थडे भी कल थी रात, मतलब 15 सितंबर। माशाल्लाह, मैं जब इनकी तरफ आऊंगा तो कहूंगा चले हैप्पी बर्थडे टू यू सर, पहले बताते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो पहले बतानी चाहिए थी। आप डॉक्टर साहब की हैप्पी बर्थडे, और आप प्लीज़ अगर इनको विश करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज स्टिल ही इज यंग। आज इनकी 22वें साल का है, ठीक है ना, तो माइंड ना कीजिएगा जी। बहुत लोगों ने विश की इन्हें, माशाल्लाह। हाँ बहुत है। स्पेशली ये जो भी गिफ्ट पहन के बैठे हुए हैं, इनकी जो आपको हमने बताया था ना, जो क्या डॉटर इन लॉ हैं जो डॉक्टर, उन्होंने इनको प्रेजेंट, जी बेटी है, वो क्या बहू है जो हमारी, तो उन्होंने इनको स्पेशली ये गिफ्ट दिया है, उन्हें विश किया, तो बड़े खुश हैं आज। तो ये बहुत ज्यादा एक्चुअली ना बेटी है ना, देखें कुछ भी है बेटी, आपके जो बेटे थे बेटी एक आ गई, दूसरी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हनीफ मोहम्मद साहब और डॉक्टर शबाना का कि इन्होंने आज हाईलाइट किया है कि मेरी आज बर्थडे है। और वैसे आज तो नहीं है, 15 सितंबर को मेरी बर्थडे है, और क्योंकि सितंबर चल रहा है, और सितंबर जो है आपको पता है बिल्कुल रात को, और हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम महीना है। 15 या आपको सितंबर की जंग याद होगी, 6 सितंबर। हाँ, तो सितंबर में आप देखें कि बहुत, वैसे भी हमारे गाजी शोदा और उनके हिसाब से भी बहुत अहम महीना है, और मैं भी उन गाजियों में शामिल हूँ जो डॉक्टर शबाना को लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ा गाजी है, खैर आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको मिला के रखे, माशाअल्लाह, हमेशा खुश रहें, सर मिल के रहें, और नेचुरली बच्चों की खुशियाँ देखें माशाअल्लाह। एक बेटे की तो आपने एंगेजमेंट भी कर दी है, अल्लाह ताला मुबारक करे आपको। तो थैंक यू भी कह दें अपनी डॉटर इन लॉ को। हाँ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी डॉटर इन लॉ, जो बल्कि बेटी है, बेटी है मेरी, और वो कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मुझे आज स्पेशली विश करने के लिए घर पे आई अपनी फैमिली के साथ, मदर फादर और अपने भाई भाभी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वीनस टीवी के तवज्जुह से आपको भी बहुत बहुत खुशियाँ देखना नसीब करे, और हमारे घर में एक नया चिराग जो है वो जलने और रोशनी करने अच्छा, वो भी डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी बात है। माशाल्लाह, हाँ बताया था आपने, तो थैंक यू वेरी मच बेटा। डॉक्टर मैं हम नाम नहीं लेते ना। देखिए माशाल्लाह, यू आर लकी। चले नेचुरली अच्छा इजाफा है इनकी फैमिली में, और मिलकर रहिएगा। डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे शुरू करूंगा कि एक्चुअली आंखों का मामला है। अक्सर हम कहते हैं ना, मतलब ये कि मैंने सुरमा लगाना शुरू कर दिया, आपने शायद गाइड किया था मुझे, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो मैंने सुरमा लगाना शुरू कर दिया। और आंखों की ये मुझे बताएं कि आप देखें, नॉर्मली तो आंखें ख़राब मौसम की वजह से होती है, हो रही है लोगों की, जिसमें लेडीज़ काफ़ी हैं इन्वॉल्व। ये मर्दों की देखने की वजह से क्यों ख़राब होती हैं आंखें, ये बताएं मुझे आप। देखिए, फटी फटी आंखों से देखे जाना बहुत दुख देता है दूसरों को। क्या तो आप अपनी नज़रों को झुका के रखना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंट्रोल में भी रखना चाहिए। हाँ, सर कंट्रोल में है। हमारा इस्लाम कहता है कि मर्द को अपनी आंखों को नीचे रखना चाहिए। नहीं, औरतों को भी रखना चाहिए, ऐसा नहीं अभी आपने बिल्कुल मर्दों को नीचे कर दिया, ऐसा नहीं होता। नहीं, मर्द स्पेशली देखें सर, मर्दों को तो रखना ही रखना है। अब हमारा मुआशरा महफूज ही, मर्द जब थोड़ी सी ऊंच नीच करता है तो मुआशरा गैर महफूज हो जाता है, लेकिन औरतें हमारी माशाल्लाह। करवाती कौन है ये? चलो छोड़े आप, बात की और निकल रही है।
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیچ میں مزہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بور بھی نہ ہوں اور چیزیں بھی چلتی رہیں اور آپ کو اچھے اچھے میسیجز بھی بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر شبانہ اور ڈاکٹر نصر اللہ یہ دیتے رہتے ہیں. میں تو خیر ان دونوں کو چھیڑتے رہتا ہوں. اور ماشاء اللہ جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نا, یہ انفیکشن بہت پھیلا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب آج کل. اور ایک پہ اگر لگتا ہے نا, ایک اگر آپ کی فیملی میں گھر میں اگر کسی کو یہ چیز لگی نا تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے کو آ جاتی ہے. یہ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا موسم ہے یا کوئی وائرل ہے یا کیا ہے یہ ڈاکٹر, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اس موسم میں جو آئی انفیکشن ہے وہ وائرل بھی کوئی کسی بھی وائرس کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. وائرس کا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنٹیجیس ہے لگتا ہے. اس میں آئی انفیکشن کی 2-3 ریزن ہوتی ہیں, یا تو بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے یا پھر الرجیز ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو انفیکشن پھیلتا ہے. اچھا لگنے کا جہاں تک تعلق ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ پراپر دھوتے نہیں. اگر آپ کانٹیکٹ میں آ گئے کسی سے جو ایسا پیشنٹ ہے اور پھر وہی ہاتھ آپ نے اپنی آنکھوں پہ لگا لیے, کیونکہ گرمی ہے, آنکھوں پہ پسینہ پوچھنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا ٹرانسفر ایزیلی ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈسٹ آج کل آپ دیکھیں موسم ویدر کیسا ہے, تو جن لوگوں کو الرجیز ہیں ان کے لیے بھی جو ہے کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی آنکھیں بار بار, جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے بتایا تھا, آنکھوں کو دھوئیں, چشمے کا استعمال کریں. اور سب سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو آئی انفیکشن ہوتا ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو لینس کا استعمال کرتے ہیں. اب ایسا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ ہیں, کالج گرلز ہیں, کالج بوائز ہیں, وہ زیادہ تر لینس لگاتے ہیں. تو اگر ان کیس ان کو کوئی آئی انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا لینس جو ہے وہ اس کو اتار دیں اور لینس کا استعمال بالکل نہ کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نارمل اگر پاور گلاسز جو ہیں وہ ان کا استعمال کریں. تو یہ سب سے بڑی احتیاط ہے. اگر آپ اسی میں آئی انفیکٹڈ آئی میں جو ہے وہ آپ لینسز کا استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے جو ہے آپ کی آئی ڈیمیج ہو سکتی ہے. ہاں, کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ایچنگ ہوتی ہے, آپ کو خارش ہوتی ہے, لا محالہ آپ آنکھوں کو رگڑ دیتے ہیں, جبکہ آنکھوں کو رگڑنا نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ کا ڈسچارج, واٹری ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے, کوئی پیلے رنگ کا گرین یا وائٹ ڈسچارج آپ کی آنکھوں سے ہوتا ہے. ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا انفیکشن ہے یہ تو آپ آنکھوں کو دھو لیں, کوئی مطلب ٹریٹمنٹ ہوم ریمیڈی سے بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا انفیکشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کے آئی لائٹ کو بھی سوجن آ گئی ہے, آنکھ پپوٹا جو ہوتا ہے وہ بھی لال ہو گیا, اور آپ کا جو آنکھوں سے پانی زیادہ آ رہا ہے, نہیں تو پھر فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہم نے پروگرام کیے ڈاکٹر صاحب, ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں امیڈیٹ آپ آف کورس کر لیں احتیاط جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو وزٹ دا ڈاکٹر. بالکل, جو بھی کنسلٹینٹ ہے اس ایریا کا آپ کا. آنکھوں کا تو ویسے بھی دیکھیں نا, ایک ساری چیز ہمارا پورا جسم ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آنکھوں سے بڑی نعمت جو ہے نا وہ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اسی سے ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہی ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. نہ ہم دیکھیں گے نہ ہی ریئیکٹ کریں گے. کیونکہ اگر ہم نیورو کی طرف چاہتے ہیں, برین کی طرف, تو ہمارے برین کو جو سگنل ملتے ہیں وہ ہمارے 5 اسپیشل سینسز ہیں. جیسے آپ کو ہمیشہ میں بتایا, آنکھیں, ویژن سے جو ہے وہ ہمارے اسٹیمولس جاتی ہے برین کو, یعنی میسج جاتا ہے, برین ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ہم کوئی کام کرتے ہیں. مینلی سائنٹیفکلی, میڈیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو آئی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس کا رول ہے, کیونکہ سینسری اسٹیمولیشن دیتا ہے برین کو اور برین کے فنکشن میں. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو, ویری ٹرو, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوال اپنی جگہ رہ گیا اور آپ نے اس کو گھما پھرا دیا, تو یعنی نو پرابلم, آپ گھمانے میں ویسے بڑے ماہر ہیں. اور سر سالگرہ آپ نے منائی, اگر ہمیں پہلے سے علم ہوتا, بلیو اٹ اور ہمیں علم نہیں تھا, تو پلیز آپ یہ بنا کیک یہاں ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوپ فلی نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کیک بھی کاٹیں. سالگرہ تو ہم کوئی منا سکتے ہیں کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں ہر ہفتے مناتے رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آنکھوں کے جو ایشو چل رہے ہیں, یہ موسم ہے ہمارا اس وقت کا جو موسم چل رہا ہے پچھلے 1-1.5 مہینے سے, جو حالات ہیں ابر آلود جو رہ رہا ہے موسم, یعنی اس سے صرف آنکھوں کی بیماری کے علاوہ بھی اور بہت سی بیماریاں ہیں جو مطلب فار ایگزامپل آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا آف دا ریکارڈ آف دا کیمرہ کے اسٹریس وغیرہ بھی ہے اور بے تحاشا بیماریاں ہیں. تو ایک اور بھی بات آئی تھی کہ انفیکٹڈ کراچی, ہم نے ایک سلسلی بات کی تھی کہ مطلب آج کا موضوع یہ ہونا چاہیے کیونکہ تھورولی انفیکٹڈ ہے کراچی ہر لحاظ سے, یعنی گیس وائز, پانی وائز, لائٹ وائز, روڈ وائز, یعنی کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا نہیں. تو یہ بتائیں کہ مطلب یہ اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے یہ آنکھوں پہ اثر, یا باتیں ہیں؟
سر پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی وائرس ہیں، جتنی بھی انفیکشنز ہیں، ان سب کے لیے جیسے ایس او پیز پہلے ہم لوگ بات کرتے تھے کورونا کے دنوں میں، جیسے بات کرتے ہیں ہم لوگ ڈینگی کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے بات کرتے ہیں ملیریا کے پوائنٹ آف ویو سے، جو ایس او پیز وہ تھے کورونا کے دنوں میں وہی ایس او پیز ابھی بھی لاگو ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اسی طرح ڈسٹنس رکھنا ہے، اسی طرح ہاتھ ملانے سے پرہیز کرنا ہے، اسی طرح آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، اسی طرح کپڑوں کو جو آپ نے استعمال کیے ہیں اور آپ نے دھونے کے لیے ڈال دینا ہے. آپ یہ نہ کریں کہ وہی دوبارہ کپڑے شام تک پہنیں، اور انفیکٹڈ اگر آپ ہیں تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اور اگر آپ انفیکٹڈ ہیں تو آپ کی فیملی کو انفیکشن ہو سکتا ہے، تو آپ نے اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ایس او پیز کا خیال کرنا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایس او پیز کا خیال کرتے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے، دوسرے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتے ہیں. تو ماں باپ کا اور دوسروں کا بہت فرق ہے. تو اسی طرح پھر یہ ہے کہ دیکھیں ویدر کی جہاں تک بات ہے، یہ ویدر اس میں بہت نمی ہے، ہر وقت کلاؤڈی رہنے لگا ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارلی 80s میں بھی یہ ویدر اسی طرح رہا کرتا تھا، کلاؤڈی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. آپ تو سعودیہ میں تھے تو ایسا ہے. ہاں بالکل. اور جب ہمارے یہاں ویدر تھوڑا کلاؤڈی ہوتا ہے تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے. نمی کی وجہ سے آپ ہر جگہ چپچپی، ایون کہ کپڑوں میں بھی بہت نمی ہوتی ہے. تو دھوپ لگتی ہے تو آپ کے جراثیم بہت زیادہ حد تک دھوپ سے کل ہو جاتے ہیں، لیکن دھوپ نہیں لگتی تو اس وجہ سے آپ کے کپڑوں میں وہ نمی کی وجہ سے جراثیم اور وائرس اور بیکٹیریا بیٹھے رہتے ہیں. تو دیکھیں یہ ایڈینو وائرس ہے جو ہمارے آئی میں انفیکشن کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو. جہاں آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بہت کلوزلی آپ کانٹیکٹ میں ہیں تو آپ نے پرہیز کرنا ہے. اگر کوئی کسی کو انفیکشن ہے تو وہ ڈارک گلاسز جیسے سن گلاسز ہم لوگ کہتے ہیں وہ لگائیں، تاکہ کیونکہ یہ اس میں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فوٹو سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے ان لوگوں میں نا، تو بہت روشنی کی وجہ سے نا وہ فوٹو فوبیا جیسے کہتے ہیں، فوٹو فوبیا ہو جاتا ہے. تو روشنی برداشت نہیں کرتے، ہاں لائٹ کو برداشت نہیں کرتے. جب آنکھیں لال ہو جاتی، پنک ہو جاتی جیسے آپ نے ذکر کیا تھا اسٹارٹ میں، تو پھر ان سے اس انفیکشن کی وجہ سے ان کو دھوپ میں دیکھا نہیں جاتا. تو اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈارک گلاسز یہ لوگ یوز کرتے ہیں، اور ڈارک گلاسز یوز کرنے بھی چاہیے ویسے بھی دھوپ میں، تو آپ کی آنکھیں جو ہیں سیف رہتی ہیں. آج کل ایکچولی ڈاکٹر صاحب وہ دھوپ نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی کراچی میں نا، بڑی کبھی کبھی بیچ میں، جیسے کل تھوڑی سی دھوپ تھی، گرمی تھی. وہ یہ رہا ہے کہ ایک تو کلاؤڈی زیادہ رہنے لگا ہے، اسی سے بھی تھوڑا سا بتا یو فیل جیسے ہم جیسی ایج کے لوگ جن کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کو ویسے بھی اندھیرا اندھیرا فیل ہوتا ہے. تو ینگسٹرز بھی نیچرلی آج کل تو ہمارے بچے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اتنے سیلف ہو گئے ہیں کہ سننی نہیں کسی کی، اسپیشلی موٹر سائیکلسٹ. ان کا تو فرض ہے کہ وہ چشمے لگایا کریں واٹ ایور دا کیس میں بھی، ویدر ہو، آنکھوں کا ہو نہ ہو، ماسک پہنا کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں ایس او پیز کا خیال رکھیں. آپ بیماریاں جو ہے نا وہ تو آتی ہے دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن وہ امیڈیٹلی خود سے اپنے طور سے ایس او پی کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں پھیلے نہیں. کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ بہت ہوتے ہیں، ہمارے امیڈیٹ جو ریلیٹیوز ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بچے، ہمارے بیوی بھی، سوری وہ گھر جانا پڑے گا مجھے، مطلب سننا پڑے گا. تو یہ لوگ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ایس او پیز کا تو بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی ایک کو لگتا ہے تو ناٹ نیسیسری ڈاکٹر صاحب کہ یہ دوسرے کو بھی لگے اگر ہم ایس او پیز کا خیال کریں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل اسی طرح سے جیسے آج کل ہم بات کر رہے تھے بہت انفیکشن ہے، ڈینگی کا بھی بہت زیادہ ہوا ہوا ہے، اور ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اور ملٹیپل ہیپیٹائٹس تو رہتا ہی رہتا ہے. تو یہ سارے وہ انفیکشن ہیں، اگر آپ ایس او پیز کا خیال کریں گے، اس کو فالو کریں گے، آٹومیٹیکلی وائرل انفیکشن کی دیکھیں وائرل انفیکشن کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، کوئی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے اپنا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے، آپ نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے، اور اگر جن کی آپ کی ویکسینیشن موجود ہے جن وائرل انفیکشن کے لیے، وہ آپ نے اس کی ویکسینیشن کروانی ہے. تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ایک تو بیلنس ڈائٹ آپ نے لینی ہے، پلس آپ نے کراؤڈیڈ ایریا، جیسے یہ آپ آئی انفیکشن کی بھی بات کریں، پنک آئیز جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ زیادہ تر جو ہے اسکول گوئنگ بچے جہاں پہ اکٹھا کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے ان بچوں کو بہت زیادہ، ٹین ایجر کو بہت زیادہ اس میں کامن ہے. تو اسی طرح سے ڈینگی کا ہے، ڈینگی آج کل بہت زیادہ مچھروں کی بہتات ہے کیونکہ بارش ہے، پانی رکا ہوا ہو. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں
हमारे घरों में कराची में स्पेशली आपने देखा होगा ओवरहेड टैंक हैं वो भी खुले हैं, घरों में जो है इंडोर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी हमने खुला हुआ पानी होता है, तो ये सारे मच्छर जो है वो साफ पानी के ऊपर बैठते हैं ना। तो अगर हम इन चीजों को बार बार एसओपीज में बताते हैं कि पानी को कवर रखें, जितने भी आपके घर में अगर आपने वॉशरूम में भी पानी स्टोर किया हुआ है तो उस पानी को भी आपने कवर करके रखना है, ताकि ना ये मच्छर पैदा हो ना ही अंडे दें, ये उसकी पानी की सतह पे अंडे देते हैं तो वो होंगे ही नहीं। एसओपीज होंगी, नेट लगी हुई है, प्रॉपर स्प्रे कराया हुआ है, पानी कवर्ड है, तो आपको डेंगू आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। और अगर आपने इसमें एसओपीज का ख्याल नहीं किया तो यही वायरल इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। आपने देखा नहीं कि कितने पेशेंट्स हैं जो डेंगू में अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो स्पेशली बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उनके साथ जो है बड़े बड़े मिसहैप्स हुए, क्योंकि जाहिर उनकी इम्यून सिस्टम ही वीक होता है। फिर उसके बाद ये है कि कुछ ऐसे पेशेंट है इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ होता है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, या कोलेस्ट्रॉल हाई है, शुगर है, तो ऐसे लोगों को, स्मोकर्स हैं जो कि ऑलरेडी इतने वीक इम्यून सिस्टम के साथ होते हैं, जब इनके ऊपर वायरल इन्फेक्शन अटैक होता है तो फिर उनके लिए जो है उसको उससे लड़ना या उसके जो है वो बहुत मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेशंस होती है। अच्छा, ये जो डेंगू के जो मच्छर है ये तो सफाई यानी साफ पानी पे आते हैं, ये भी समझ नहीं आता कि ये हमारे मुल्क में कैसे आ गए और हमारे कराची में कैसे आ गई है। मतलब आई मीन ये इनकी समझ में नहीं आया कि यहाँ ये चीजें है ही नहीं। कमाल की बात है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि गंदगी में कैसे आ गए? तो वेरी सिंपल सर, इन्फेक्टेड कराची हमने कहा हुआ है, टोटली इन्फेक्टेड है सर। आप बता दे कोई शोबा हो जो आपका मतलब आप कहेंगे यार परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जमाने में सुई गैस वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, मैं आपको बता दूं रियली, वहां रिश्वत नाम की कोई चीज नहीं थी और एक्सेलेंट यू कैन से। लेकिन अब तो मतलब इसने भी कहा ठीक है यार, जब सच इस तरह कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, दो हाथ, क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा शेर है जो पर आप बोलते हैं अक्सर। तो कहने का मकसद ये कि ये डेंगू मच्छरों से रिक्वेस्ट है, देखें प्लीज आप गलत जगह आ गए हैं, हम सफाई पसंद लोग नहीं हैं और आप प्लीज अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं आगे ना। बहरहाल ये तो बातें होती रहेंगी हमारी। डॉक्टर साहबा, ये इसके अलावा भी आपने कहा कि मतलब डेंगू के अलावा भी और ये मौसम की वजह से बीमारियां हैं, आंखों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली जो आपने कहा ना कि रब करना शुरू कर देते हैं आंखों को, तो इसका इमीडिएट तो आपने कहा कि उसको आप वॉश कर लें, कुछ कर लें जी, इसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई है? मतलब हमारी जो इस वक्त इन्फेक्शन है उसके लिए कोई दवाई है या कोई चीज है? कोई भी डॉक्टर से अगर आप पूछते हैं या हम अपने पेशेंट को जब भी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, हम कभी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बताते। उसकी रीजन ये होती है हर पेशेंट की अलग होती है डायग्नोसिस। जरूरी नहीं इनको वायरल हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको एलर्जीज भी होती हैं, यूजुअली एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है। लेकिन ये है कि जब तक आपका डॉक्टर उसको सही से सिंपल तरीका ये, ठंडे पानी से आप आंखें धोएं, आप चश्मे का इस्तेमाल करें, लेंस आप हटा दें, क्राउडेड एरिया में जाने से, डस्ट जहां है वहां आप अवॉइड करें। ये तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। लेकिन जहां ट्रीटमेंट की बात आती है वहां ट्रीटमेंट आप बगैर डायग्नोसिस के डॉक्टर के आप खुद से नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात की आपने। नॉर्मली होता ही है कि मतलब अब 3-4 दोस्त हैं या घर में 3-4 बंदे हैं, वो मतलब कि एक इन्फेक्टेड हुआ तो उसने कहा ठीक है यार मेरे साथ हुआ था ना, जैसा हो रहा है तू भी यही यूज कर ले। क्या ये सही तरीका है डॉक्टर या नहीं? नहीं, बड़ी अच्छी बात की ना डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, और ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और जो आंखों का स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएं। देखें, अब हम जिक्र कर रहे हैं कि क्राउडेड एरिया से मुराद ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि कराची में ज़्यादातर फ्लैट सिस्टम है और ज़्यादातर लोग अपने फ्लैट्स में रहते हैं, और फ्लैट्स में रहने की एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि एक तो हमारे यहाँ मीठा पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो मीठे पानी को आप लोग स्टोर करते हैं, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, स्टोर करने का करते हैं तो फिर उसे ढक के रखें। और दूसरी बात यह है कि इस मौसम के लिए क्योंकि गर्म भी नहीं है और लोग एसी भी नहीं चलाते, खिड़कियां भी खोल के रखते हैं, लेकिन खिड़कियों में आपकी नेट होना ज़रूरी है। अगर नेट होगी तो आपका मच्छर नहीं अंदर आएगा। तो आप बर्तनों को जिस तरह डॉक्टर ने कहा ढाँप के रखें। लेकिन क्लाउडी वेदर की वजह से, क्योंकि धूप नहीं है, तो इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है वो विटामिन डी है, जो हमें सनलाइट से मिलती है। तो सनलाइट जो है, क्योंकि इस क्लाउडी वेदर में
आपको सनलाइट जो है वो मिल नहीं रही होती, और लोग वैसे भी धूप में निकलते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि फीमेल का एज कम्पेयर टू मर्दों के विटामिन डी कम होता है। मैं अक्सर प्रोग्राम में जिक्र कर रहा होता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को 600 IU चाहिए होता है। IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट, 600 विटामिन डी का। तो 600 विटामिन डी इंटरनेशनल यूनिट जो है आप लोगों को मिलते नहीं हैं बगैर, अगर आप खुराक भी लेते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, मीट में भी है, सब्जियों में भी है, नट्स में भी है, मशरूम में, इसी तरह फ़िश में बहुत ज़्यादा है। जो सैल्मन फ़िश है, वो कोल्ड वाटर फ़िश है, उसमें बहुत ज़्यादा है, वो हमारे यहाँ नहीं खाई जाती या बहुत महंगी है। सर यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं, आई एम सॉरी, कंटिन्यू करते हैं इसके बाद ही। आप बड़ी चीज़ें गिनवा रहे हैं हमें कि, लेकिन लेडीज़ की जो आपने बात की ना कि उनका विटामिन डी कम होता है, अब आप देखिएगा लेडीज़ बाहर ज़्यादा होंगे और हम अंदर होंगे, ऐसी बातें ना किया करें। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा बात। थैंक यू। वेलकम बैक। बातें हो रही हैं, देखें डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अजीब बात कर दी, अल्लाह खैर करे। बस ये कि लेडीज़ को विटामिन डी कम होता है। अब आप देखेंगे कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा बाहर होंगी और मर्द बेचारे बहुत ज़्यादा अंदर होंगे। तो सर खाना पकाना, बर्तन धोना, आई मीन थोड़ा सा तैयार रहें अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी अगर डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह फ्रंट लाइन पे ही है, आप तो कर ही रहे होंगे ये काम, मुझे तैयार रहना पड़ेगा, सॉरी। तो डॉक्टर इतनी बातें हो रही हैं, हम हर प्रोग्राम में किसी न किसी बीमारी पे ही बात कर रहे होते हैं। जी जी। क्या ये अच्छा हो कि हम कोई ऐसा भी प्रोग्राम होगा जिसमें बगैर बीमारी के हम बात करें? बिल्कुल, है ना। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हाईली पॉपुलेटेड हो गया ये शहर, जिसको माना नहीं जा रहा है। जी। मैं तो कहता हूँ कि मैंने, चूंकि यहीं की पैदाइश है, आप लोगों की भी यहीं की है माशाल्लाह, तो हमने पूरा कराची किसी ने नहीं देखा जी। हार्डली, आई थिंक 40, 45, 50% देखो, हार्डली आई एम सेइंग जी बिल्कुल। अगर हम खारदर की बात करते हैं किसी डॉक्टर साहब, तो पता कहते खारदर ये कौन सी जगह है, जबकि बेस कराची का वही है, खारदर मीठा दर। दो दर थे, एक से मीठा पानी था, एक से खारा पानी था। तो अभी हम दोनों मिल रहे हैं, इसीलिए हमें दोनों मिल रहे हैं कि दोनों दर थे। आप कभी शिकायत ना किया करें आप। तो हमने कराची नहीं देखा, इतना क्राउडेड हो रहा है दिन ब दिन ये शहर, लोग आ रहे हैं, बेशक आए हैं जी जी। लेकिन देयर शुड बी अ लिमिट। आई मीन देखिए, एक ही शहर पे अगर इतना बर्डन पड़ता है ना, तो उसमें बहुत सी बीमारियां जो है ना जन्म लेती है। एग्जैक्टली। जिसमें चोरी चकारी, लूट मार जो हो रही है, ये सारी चीजें इसी तरह होती है ना। फिर बीमारियां आपकी, क्योंकि लोग फुटपाथ पे अब सोने लगे। एक जमाने में हम सुना करते थे इंडिया में, मुंबई में ये होता था कि फुटपाथ भी बेची जाती थी। मुझे लगता है कि यहाँ भी सिलसिला शुरू हो ही गया तकरीबन। तो ये चीज आप मुझे बताएं कि कैसे हो सकता है कि हमारे जो आला हुक्काम हैं इन चीजों को क्यों नहीं मैनेज करते, देखते, सोचते कि देयर शुड बी लिमिट, को थोड़ा सा तो ख्याल करें ताकि एक शहर पे इतना बर्डन ना पड़े। आप देखिए ना, अगर आप 4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, उसको आप 1-1.5 करोड़ की आबादी कहें तो कैसे पूरा होगा? मतलब आप वो बात करें, 3.5-4 करोड़ की तो आबादी है ही है कराची की, मजीद आ रहे हैं। तो क्या इसके पर कभी किसी ने सोचा नहीं, और क्यों नहीं सोचा? इसके पर थोड़ी रोशनी डालें आज आप। छोड़ दें आंखों को, और क्या बहुत दिखा दी आंखें आपने डॉक्टर साहब को। जी। डेमोग्राफिक जो डेटा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमें प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। पाकिस्तान में असल में हमारी अपनी गवर्नमेंट थोड़ी सी सेटल हो जाए, क्योंकि अपना ही नहीं परेशानी खत्म हो रही तो लोगों तक तो बाद में पहुंचेंगे। कि पहले आप अपनी गवर्नमेंट को, एक मजबूत गवर्नमेंट बनती है, अपना मुल्क आगे की तरफ जाता है, फिर इंसान जो है वो तरक्की की तरफ आता है, लोगों की तरफ सोचता है। अब इस वक्त यह है कि हमारी गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश नहीं हो रही, हमारे मुल्क के ऊपर भी मुश्किल वक्त आया हुआ है। और मुश्किल वक्त क्यों आया है? हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की। अगर हम प्लानिंग करते तो आज हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क था जब हमने इसको हासिल किया था तो उस वक्त कितना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का, आप ये देखें, इससे हमने कितने हमें बेनिफिट्स थे, लेकिन हमने सब कुछ गलत प्लानिंग की वजह से तबाह कर दिया। बारिशें होती हैं, हम पानी स्टोर नहीं कर पाते, और फिर हमारे यहाँ कहर साली होती है। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी की वजह से जो है फसलों के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। अब प्लानिंग कौन करे? प्लानिंग वही करेगा जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, जो बिल्कुल रिलैक्स हो, जिसके पास कुछ करने के लिए उसके पास एक पैशन है कि अब मैंने पाकिस्तान के लिए करना है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि पहले हमारे मुल्क में एक अच्छी लीडरशिप आ जाए, जो लीडरशिप आए, वो कॉन्फिडेंट हो, उसको अपनी जात से ज्यादा अपने मुल्क को दुनिया के नक्शे पे मजबूत करना हो। तो
वही इंसान यहाँ के, वरना आप या हम जैसे लोग प्लानिंग नहीं कर सकते। अरे हम बात तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट, देखिए हमारा हाँ दिल जला सकते हैं आप। नहीं खैर इंशाअल्लाह ताला हमें दिल जलाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी में रखनी है और इंशाअल्लाह ताला हम बात करें, हम मैसेजेस दें। देखिए ना, हम अपने जो बड़े होते हैं, जो करता धरता है, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको मैसेजेस तो दे सकते हैं ना, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, वो तो दुनिया घूमते हैं। अब मैं तुर्की इस्तांबुल गया था मैं, हाँ, तो मैंने अपने आप से ही सवाल किया कि हम कहाँ हैं, कहीं नजर नहीं आए। देखिए जब वन सवाल हम जाते हैं तो हमारे हुक्मरान तो माशाल्लाह एवरी नाउ एंड देन जाते हैं, वो तो मतलब अगर पानी वानी भी पीना होता है तो सुना है कि दुबई चले जाते हैं, मैंने सुना है, मैंने मतलब मैं देखिए वो तो जहाँ भी जाते हैं उनको हम नहीं रोक रहे, लेकिन जैसे ये जो बॉर्डर बढ़ गया ना, उनका विजन तो बढ़ गया ना, उनको बहुत ज्यादा फिर और होना चाहिए कि नहीं यहाँ भी ये चीजें लागू हो। अब वहां जो चीजें देख के आया हूं मैं, एक छोटे से स्ट्रीट पे ट्रैम चल रहा है डबल पे, गाड़ियां भी चल रही, पब्लिक भी चल रही, नो पुलिस नथिंग, किसी की मजाल है। इलेक्ट्रिक, अच्छा ये भी नहीं कि हाथ रखा तो रोक गई, हमारे चिंची की तरह, चिंचियों के तो मजे आ गए सर, यूं हाथ मारा बीच में रुक गए, टू द हेल। पहले येलो डेविल थे, अब सारे डेविल हो गए, मतलब डेविल नहीं बढ़ रहे। अरे येलो डेविल रुकते थे, अब वो तो रुकते ही, उनकी बादशाह थे। ये चिंचियां आप देखें यार, इतनी ऐसी हो गई, मजाक हो गया है। अच्छा आप शाम आपकी जो हुआ है ना वहां पे, उसका एक स्टॉप है, किसी की मजाल है उससे हटके कहीं रुके हुए, और वह सिस्टम है, आपने एंटर होना है, बाकायदा आप वो क्रॉस करें अपना कार्ड, हालांकि यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी लोग नहीं करते, एग्जैक्टली लीडरशिप है। हाँ देखिए ना, बात आपकी वही ना, जब तक ये लीडर्स हमारे, मैं तो ये कहता हूँ इतना घूमते हैं ये लोग, अरे यार थोड़ा सा सोच लो कि हमारे मुल्क में भी चीजें लानी है। हम जाते हैं, आम आदमी जाता है तो कितना सोचता है कि यार अल्लाह करे ये चीज हमारे मुल्क में हो। ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा पकड़ धकड़ है उन स्मगलर्स की, उन माफिया की, जो बहुत ज़्यादा हमारी चीनी और इस तरह के जो आपने देखा डंप कर लेते हैं, जी जी जी, और उनकी बहुत पकड़ धकड़ है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये होना चाहिए। और हमारे जो आपने कहा कि बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो अफगानी जो रजिस्टर्ड हैं उनको चेक किया जाएगा, और जो अनरजिस्टर्ड है उनको वापस किया जाएगा। तो पोलियो भी रुक जाएगा इस तरह, पोलियो क्यों नहीं रुक रहा है, इसी वजह से नहीं रुक रहा है। ये अभी सुनने में आ रहा है, ये खबरें हैं, और ये सारी बातें ना किया करें आप। नहीं उस देखिए इसकी वजह पता है क्या है, सॉरी मैं बात करूँ, एक बात याद आ गई है, मैं रहता हूँ तारिक रोड की तरफ ना, वहां ये आलम है डॉक्टर साहब, आपको हैरत होगी, दो बिल्डिंग इमारत के बीच में एक स्ट्रीट होती है छोटी, जो डेड स्ट्रीट कहते हैं आप, यानी गाड़ी नहीं जा सकती आदमी। वहां तकरीबन हर डेड स्ट्रीट पे जो है ना अफगानी काबिज है, हर डेड स्ट्रीट पे। वो वहां क्या कर रहे हैं, कचरा जमा करते हैं, बज़ाहिर कचरा जमा कर रहे हैं, और तो चोरी चकारी होती है। अब ये करने सर बिल्कुल बैटरी चोरी होती है। ये क्या हमारी जो वहां की उस एरिया की पुलिस को इल्म नहीं होगा? सबको सब इल्म। जो अक्सर लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, उनकी अक्सर बैटरियां चोरी होती हैं, उसकी वजह भी यही है। लेकिन मकसद वही है कि हमारे हुक्मरानों ने नहीं, इस वक्त स्टैब्लिशमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, और हमारी निगरान हुकूमत भी इसमें ज़ाहिर है कि वो इनिशिएटिव में शामिल है, और ये कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और ये करना चाहिए। और अब अगर इन पे हाथ डाल लिया गया, और ये माफिया जो है जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ला खड़ा कर दिया है, बल्कि तबाही कर दिया है, तो इनके जिसे कहते हैं ना, गले से इनको पकड़ना चाहिए, और इनको सबक सजा देनी चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, जो मेजर इशू है, सजा नहीं है। आप कर ले, FIR कट जाता है, सब कुछ वो निकल आता है बाहर, बंदा सजा नहीं है, सजा होनी चाहिए। लेकिन जब तक सजाएं नहीं होंगी ना, और खुलेआम हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना छोटा, तो खैर छोटों को तो दे ही देते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं, बड़ों को भी सजा दें आप, इंशाअल्लाह ताला चीजें एक्सीलेंट। बड़ी अच्छी बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया है। देखिए डॉलर माफिया जो है, अब वो ऐसा डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, चीनी के रेट्स नीचे आने शुरू हो गए, इसी तरह आना है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है, अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है इतना इस्तेकाम इसमें आ जाए, तो ताकि हमारी ये चीजें भी कम होनी शुरू हो। चीजें हो रही है, अल्लाह करे ये कंटिन्यूटी में रहे और सजाएं हो। तो भाई देखें, बेसिकली हम जो समझते हैं डॉक्टर साहबा, कि हमें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई कम से कम हो। तो यहाँ हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेकिन महंगाई इतनी जल्दी कम नहीं होगी, थोड़ा आप भी रिलैक्स रहें, कोशिश की जा रही है। छोटे ब्रेक के बाद हम आते हैं, कहीं जाइएगा मत प्लीज।
کم بیک تو باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے. اور نو ڈاؤٹ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات چھیڑ ڈالی ہے کہ اس وقت کوششیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں اور عوام کو یہی چاہیے. عوام کو چاہیے سکون ہو, روزگار ہو. نو ڈاؤٹ دیکھیں پاکستان نے نہ صرف افغانیوں کو بلکہ بہت سے ملکوں کے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے. بالکل کوئی شک نہیں, اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے ملک پہ, جنت کا ٹکڑا ہے. آئے رہیں, اس کو اون کریں, اس کی قدر کریں, اس کی عزت کریں, اس کو اپنا سمجھیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ان دا مین ٹائم کوئی سسٹم بھی ہونا چاہیے. پہلے حق انہی لوگوں کا ہے جو پاکستانی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو. ونس پاکستانی مینس آل ایکول. تو بس کوششیں جاری رکھیں, عوام ساتھ ہے, عوام چاہتی ہے یہ کہ بہتری ہو. ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کہہ رہے تھے, اسی کو آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں کہ مطلب یہ کہ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانیوں کو پہلے حق ہے اور بالکل حق ہے, اور پاکستانیوں کو یہ بھی حق ہے کہ ہمارے ہاں صفائی خوب ہو. اور صفائی اس کے لیے یہ نہیں کہ روڈز کی صفائی ہو, ان لوگوں کی بھی صفائی ہونی چاہیے کہ جو بے ایمان ہیں, جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں, جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں, جو اس میں دیمک کی طرح اس کو چاٹ رہے ہیں, ان کی بھی صفائی ہونی چاہیے. اور الحمدللہ ان دنوں میں خبریں خوب آ رہی ہیں, اور ہر جو پاکستانی ہے, جو ایک عام پاکستانی ہے, وہ خوش ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. جب سزائیں ملنا شروع ہوں گی تو ہم پاکستانی ہمیں بہت جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں, جب ہم دیکھیں گے کہ ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جا رہا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. کیونکہ ہمارا پیسہ, ہمارے ملک کا پیسہ, ہمارا جو خون پسینے کی جو کمائی ہے, یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں باہر, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تھوڑی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اور ہر اس حکمران کے ساتھ ہیں جو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے. ویری گڈ, سبحان اللہ, بالکل کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات اور بھی میں بتا دوں, تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دیکھیں ہم نے خود بھی پرسنلی بھی ٹھیک ہونا ہے. ہم سب بگڑے ہوئے ہیں بری طرح سے. ہمیں قانون تو ویسے ہی پسند نہیں ہے, مطلب قانون نافذ کرنے والے تو نہیں پسند, چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن قانون ہمیں ویسے بھی خود کو بھی پسند نہیں ہے. ہم جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں, ایسا ہی ڈاکٹر صاحب. تو ہم سب نے ٹھیک ہونا ہے. جب تک ہم سب ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے لیڈرشپ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. قانون سخت ہوگا, قانون سب کے لیے ہوگا تو بہت بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب ہم سلپ ہو گئے تھے کہیں اور, لیکن بہرحال ہم تو, ہمارا پروگرام تو وہی ہے, ہمیں ایک ٹاپک ہوتا ہے. لیکن مین ٹائم ملک ہے تو ہم ہیں, اور ملک نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. اسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ بھی شیئر کریں, کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں آج صبح اناؤنس ہوا پیٹرول جو ہے وہ دوبارہ مہنگا ہو گیا, 30 روپیز سے بھی زیادہ ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں ان حالات میں ٹھیک ہے حکمران تو اپنی جگہ ہے, اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی ایک عام آدمی کر سکے, ان کو تو فری ملتا ہے. ارے ان کو تو حکمرانوں کو تو پیٹرول فری ہے نا, الیکٹرک, پیٹرول, گیس, پانی, ایوری تھنگ. رہائش مر تو عوام رہی ہے نا. اب پتہ نہیں آپ نے, مجھے تو پتہ ہی تھا بھائی. نہیں آج پیٹرول جو ہے وہ 26 روپے اوپر ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں ہماری انکم تو وہی ہے, اگر گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز کرتی ہے, ٹھیک ہے ہمارے ملک کو ضرورت ہے, ہمارے پر قرضہ ہے, تو مجھے یہ قرضہ عوام سے نکالیں گے. ہاں تو یہ عوام قرضہ کیا عوام کی جان نکال رہے ہیں. یہ اب دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جتنے, یا تو آپ کے سورس آف انکم آپ بڑھائیں, ایسے ریسورسز ہوں جس سے لوگوں کی انکم بڑھے, تو پھر مہنگائی کوئی میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو آپ اتنا خرچ بھی کریں. اب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مہنگائی اتنی کر دی. آج بھی پیٹرول, آپ مجھے بتائیں پیٹرول خالی مہنگا ہونا یہ مطلب نہیں, غریب آدمی بس سے جائے گا اس کا کرایہ بڑھ گیا, آپ کی ہر چیز جتنی بھی آپ کی گروسری ہے, آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں رہنے والوں کا جینے کا حق نہیں ہے, غریب لوگوں کا یا مڈل کلاس؟ یہ خود اتنی بڑی بیماری ہے جو ہم بیماریوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ اسٹریس سب سے بڑی بیماری ہے یہ. جی بالکل. لیکن آپ نے, مجھے نہیں پتا تھا, تو اب تو میں تو مجھے بھروانا بھی تھا, آپ پہلے بتایا تھے یار ڈاکٹر صاحب. کیا نہیں تو کتنا بھروا لیں گے, ایک دفعہ بھروا لیں گے آپ, نیکسٹ ٹائم بھی تو آپ کو کرنا چلے گا, زیادہ کتنے دن چل رہا ہے. ایک آدھا ٹینکر پیٹرول کا لے لیتا, چوری ووری کر لیتا. اور کیا اب آپ کو پتہ ہے صبح سے پہلی نیوز ہم نے یہ دیکھی, اور صبح سے ہمیں مطلب یہ اپنے لیے بھی, اور ظاہر سی بات ہے, اور ہم لوگ بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری بھی سورس آف انکم تو وہی ہے نا, سورس آف انکم تو نہیں بڑھ رہی, لیکن ہماری مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ایک نیا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر مہینے بڑھا رہے ہیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا. 15 دن بعد
हर 15 दिन बाद। यानी पहले दुनिया में कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं होता था, दुनिया में भी नहीं हो रहा कि हर 15 दिन के बाद आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। नहीं, पहले आपने डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा कि कोई छोटी सा भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता, आवाम जब रोड पे आती थी या प्रोटेस्ट करती थी तो कंसीडर किया जाता था उस चीज को। कौन है ये? मतलब हाँ, पर हम जैसे लोग। तो अब तो आप कंसीडर नहीं करते। अब आप लोग पिछले दिनों तो लोग खड़े हुए थे ना रोड्स पे कि भाई पेट्रोल महंगा है, बेचारे गरीब लोग ना आदत उड़ गए बेचारे। हाँ नहीं, तो बजाय उसके कि उसको कंसीडर करते उल्टा और महंगा कर दिया। ये नहीं, तो अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि अभी बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने लगी हैं, जिसमें ये भी एक खबर है जो बहुत तकलीफ देह है। बात यह है कि देखें, हुक्मरानों को इस तरफ भी सोचना है, और ये हमारी जो हम बात कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट की, और ये देखें बात यह है कि ये बढ़ गई, चीज़ें बढ़ी जा रही है, इसलिए बढ़ी जा रही हैं कि क्योंकि हमने जो हमारे जो नालायक लोग आए जिन्होंने इतने कर्जे लिए, हमें डुबो दिया पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से आज इस नहज पे हैं कि हर चीज़ को बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा वक्त आना चाहिए, ऐसा कोई एक लीडर जैसा ये वक्त हमें आवाम को नहीं पता कि किसने कितने कर्जे लिए, कौन करप्ट था कौन नहीं करप्ट। आवाम तो बिल्कुल ब्लैंक है। आवाम को सिर्फ 2 टाइम की रोटी चाहिए। आवाम को इससे कोई गर्ज नहीं कि किसने क्या किया, कौन कितना करप्टेड है। हमें अपना पाकिस्तान चाहिए जिसमें एक पुरअमन शहरी जो है वो 3 टाइम का खाना खाए, अपना सुकून के साथ अपने बच्चों को एजुकेशन दे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन आता है लीडर। हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए हो। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन कितना करके गया, कौन कितना करेगा आगे। हमारा कंसर्न नहीं है ना। हमें अपने आप हमें तो ये चाहिए मुल्क सुकून हो, रोजगार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। बेसिकली देखिए हो क्या रहा है, बात अभी वही हो रही थी ना कि लॉ एंड ऑर्डर तो है नहीं आपके, सजाएं तो है ही नहीं आपके यहाँ। जब सजाएं नहीं है तो बड़े आदमी को तो इतनी छूट है। सजाएं हैं बिल्कुल है, लेकिन गरीब आदमी के लिए कानून है तो गरीब आदमी के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या मतलब? सारे हमारे हुक्मरान या जो कोई नहीं, जब हम आर्मी में हम लोगों ने परवरिश पाई है, हम लोगों के बच्चे होते थे, यही हुकूमत थी, यही सारे मुल्क थे। मैं अपना बता रही हूँ, तो हम सारी जिंदगी आर्मी में रहे। हमारे घर के किसी बच्चे को ये नहीं पता होता था कि मुल्क का कौन जो है वो लीडर है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम पता होता था पाकिस्तान के। हमें नहीं पता होता था क्या करप्शन हो रही है, क्या हो रहा है। एक आदमी को सिर्फ ये पता था पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, बस। अब क्या है, बच्चा घर को कोई किसी लीडर को, आप 4 बच्चे बैठे होंगे, कोई किसी की लीडर की बात पे, आप इसमें इस बात पे लड़ रहे हैं, जबकि उन लीडर्स को कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए पता है क्या है, आवाम चाह रही है, जैसे आपने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि हमें सुकून चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। ठीक है ना, चीजें होनी चाहिए। अब कंट्रोल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और नो डाउट, आई मीन जो कोई भी हमारे हुक्मरान इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी तेज होनी चाहिए थी कि अब महंगाई अब नहीं बढ़नी चाहिए। मैं समझता हूँ जब इतनी कोशिशें हो रही हैं तो क्या पेट्रोल माफिया भी है कोई? क्या शुगर माफिया कह दिया आपने, पेट्रोल माफिया तो नहीं हो सकती ना। पेट्रोल माफिया है ना सर, हुकूमत माफिया है ये फिर। नहीं सर, देखिए ना, शुगर माफिया है, चलो समझे आप, इसके लिए ट्रांसपोर्ट माफिया कह सकते हैं आप, पानी के कह सकते हैं आप, लेकिन ये पेट्रोल तो डायरेक्ट हुकूमत का मामला है। तो मतलब इसमें तो अगर हुकूमत यहाँ कंट्रोल कर लेती है तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी खबर आई थी कि वो जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं या हुकूमत में हैं, वो लोग जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनको बिजली भी मिल रही है, उनको गैस भी मिल रही है, उनको पेट्रोल भी मिल रहा है, उनको हर चीज़ फ्री है। हाँ सर, तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको अपनी जेब से पे करना चाहिए ताकि लोगों पे, गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े। तो जब ऐसा सोचा था हमारे ये जो निगरान हुकूमत है, इसने ऐसा सोचा था, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत रेजिस्टेंस आई है और वो करने बहुत कुछ था। देखिए सर, रेजिस्टेंस बहुत आती है। आज तक तो ये ज़रूरी उस पर टैक्स नहीं लगा सके। अब देखिए ना, ज़रूरी टैक्स आज तक नहीं लगा, और ये हमारे यहाँ यही अलमिया है कि जो पावरफुल होता है उस पर आप टैक्स लगा नहीं सकते, और पावरफुल पे जब टैक्स लगाने के लिए जाते हैं तो वो जब रोड ब्लॉक करने की बात करता है, जब कारोबार बंद करने की बात करता है, तो हुकूमत वहाँ घुटने टेक देती है। लेकिन एक गरीब आदमी पे बोझ जब डालती है तो उसकी जो आहो पुकार है वो अल्लाह को, अर्श को हिला देती है। आप लोग इसके बारे में सोचें, ऐसा ना हो कि ये आपके बच्चों पे और आप पे कोई खुदा ना खासा बुरा वक्त ना ले। जी, बहरहाल बातें हमारी कहाँ से कहाँ निकल गई। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा दुख की बात है। बेसिक हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि अच्छे मैसेजेस दें हम आपको,
مقصد وہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بہتری ہو، اور اسی کے لیے کوشش ہے وینس چینل کی بھی، اس پروگرام کی بھی، ہماری ٹیم کی بھی، ڈاکٹر شبانہ ناز کی بھی اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کی بھی. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی میسج اگر آخر دینا چاہیں. بچوں کے سب سے بڑی بیماری تو یہی ہے نا، اب اس کے بارے میں جی سب سے پہلے ایک تو یہ ہم کہ آئی انفیکشن پہ بات کریں کہ لوگوں کو تھوڑی سی میں یہ اویئرنیس دوں گی کہ آپ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے مچھر تو آپ اسپرے کر کے جو ہے دن میں بھی آپ کمروں میں فوری طور پہ نہ جائیں. یا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بوڑھے ہیں بچے ہیں تو آپ اسپرے کر دیتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے، کھڑکیاں بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ماسکیٹوز وغیرہ مر جائیں. تو ایک تو یہ آپ نے اوائڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ٹاکسنز ہوتے ہیں اور یہ آپ کے برین کو بھی اور آپ کے بریدنگ کے جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے. کوشش کریں کہ ویسے احتیاط کریں اور اس طرح کی جو ہے جتنے بھی انسیکٹیسائڈز وغیرہ ان کا اسپرے کر کے آپ گھر میں نہ رہیں. اور آخری بات یہ کہ دیکھیں جب ہم صرف اپنے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم اس ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم لیڈرز میں بٹ گئے اور لیڈرز کے پیچھے لگ گئے تو ہم اس پاکستان کو نہیں بچا سکتے. ہمیں اپنے پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان زندہ باد. بات یہ ہے کہ سر ہمیں اپنے آپ ہمیں رہنا ہے، اور ہمیں رہنا ہے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا ہے. اس وقت مافیا بہت ہے، اس وقت آپ کو بیگر مافیا بھی بہت ملے گا، لیکن آپ یہ ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کیجئے. وہاں دیکھیے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو ہو سکتا ہے کم سے کم جو ہو سکتا ہے آپ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کریں اور ان کی ہیلپ کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ٹو مچ. ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ کرے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے ہمارے ملک پہ. بس یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نو ڈاؤٹ ہمیشہ ہماری افواج نے مطلب ہمارا خیال رکھا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو آرمی ہونی چاہیے. ہمیں جمہوریت یا ڈیموکریسی کے ہم قابل نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈنڈا چاہیے، ہمیں سختی چاہیے، ہمیں قانون چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں سزا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو غلط کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.